Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi. Kali ini saya mau mempraktekkan cara mengaji semen putih menggunakan semen putih dan pakai lem kerak supaya ada motif-motif seperti sebenarnya ini baru pertama kali karena yang punya rumah Oke, ini saya menggunakan semen putih merek 3 roda, semen putih 3 roda, dan menggunakan lem yang semen buat nat keramik. Ini untuk pewarnanya. Saya sudah membuat ajiannya. Oke, simak bagaimana caranya. Oke guys, kita sedang menunggu sampai ajiannya nanti sedikit. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
guys, ini baru tahap penghalusan pertama. Bentuknya sudah terlihat. Ini masih harus kita haluskan supaya tidak kasar di kaki.